Hare
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सोपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि त्वरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कंकरोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिजत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनकरणे परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर हरे कृष्णा माइक बोले हरे आज जो पवित्र घोषयात्रा बा रथयात्रा बहु भाग्यर थिले आजिका दिन रे भगवानंकर किछि कथा कहवाकू सुजोग मिली थाए जहाँकि आज मोर सबर परम सौभाग्य से बहुत किसी खुशी आपण माने को पाखरे विनती जे आपण टिके कृपा करिवे जेपरि मो भगवानंकर कथा किछि कहवाकू सक्षम हुए आज आधार रहिब जगन्नाथ कथा ये जगन्नाथ कथारे आमे मुताकू कतटी विभाग रे विभक्त करिछि ते कथा आलोचना करिबा। प्रथमे आलोचना हब दारु ब्रह्मंकर आविर्भाव तापरे दारु ब्रह्मंकर रूप आलोचना करा जिवो जगन्नाथ कृष्ण अभिन्न आलोचना करा जिवो जगन्नाथ किसी भक्त सहित लीला आज से वस्तु यही प्रकार क्रम अग्रसर हो। प्रथम स्टेप है जगन्नाथ दारु ब्रह्मंकर आविर्भाव स्कंद पुराण में जहाँ वर्णित होती आम आनी मुझे उपस्थापन करुच्ची। स्कंद पुराण में वर्णित सत्य युगर कथा सत्य युगरे राजा इंद्रद्युम्न राजूति करुले उज्जयिनी सेतले कहला अवंती अवंती वर्तमान जुगरे है उज्जयिनी उज्जयिनी से राजा थे सी ब्रह्मांडर वंश 25तम वंश थे विष्णुंकर अति भक्त से दिने से मंदिर पूजा अर्चना सारी आसुचंती मन एक कथा उत्सुकता सृष्टि है भाविले मुझे अर्च विग्रह पूजा करुच्ची एमती कौन सी स्थान अच्छी जो भगवान को सीधा सड़क दर्शन कर डायरेक्ट फेस टू फेस विजिट तो यही प्रश्न से पुरोहित को प्रश्न कले पुरोहित प्रश्न कले पुरोहित कहले हम गोटा बुझिकी कहि तेणु पुरोहित राजरे कहीकि डिंगुरा पिटिले जे जेते जन सब तीर्थ यात्री जाउच समस्त आसी एई दिन एई जगह मिलित हो तेणु समस्त तीर्थयात्री आसी गोटे स्थान में निज समय मिलित हेले एवं सेठी पुरोहित पचारे तमें तो बहुत जगह नहीं भारत वर्ष बुलुच एमती जगह कह जो जगह जो भगवान स्वयं प्रकाशित होती जो आम स्वयं कथबार्ता कर बहुत तीर्थयात्री माने मौन रही जड़े से कहले हाँ ये गोटे जगह अच्छी जो भगवान स्वयं प्रकट सी हूँ कौ जगह ना उग्र देश ओडिशा
आगे उड्र देश कहला ओडिशा उड्र देशर नीलाचल क्षेत्र बा पुरुषोत्तम क्षेत्र से भगवान विजय कर स्वयं प्रकट से कौ जगह अच्छा नीलाचल धाम नील पर्वत उपरे नील पर्वत उपरे से विराजमान आउ से स्थान से बखाणिले कौन ना सेठी एक विराट बड़ बरगछ अच्छी बट वृक्ष अच्छी से पहाड़ उपरे जो बट वृक्ष केते कोस माइल विस्तारित होइछि आ से बट वृक्ष गोटे माने विशेष गुण होउछि से गछ केवल पत्र द्वारा भरी जाइछि एते फल कि फूल होय नै आ से गछ पत्र सब बेले सुसज्जित एते के बार्धक्यर किछि गुण देखा जाय नै तार पश्चिम को रोहिणी कुंड अछि तो पुष्कर रोहिणी कुंडर विशेषत्व होला कि कहले जे ना सेई कुंड रे सब जो जल भर्ती अछि से कारणदक सागर जल आपण कले पढ़िथिबे प्रथम अध्याय हमर भागवत में एक कथा अछि जतबे प्रलय हुए कारणदक सागर जल बाहरी आसे जो कुंड आसी टोटाल हमर ब्रह्मांड को आच्छादित कर दे प्रलय हो जाए पुणी जेबले प्रलय शेष हुए से सही जल सब दे पुणी सही रोहिणी कुंड भितरे पसी जाए इला रोहिणी कुंडर गोटे महत्व आ रोहिणी कुंडर आ गोटे महत्व रहला से जल को जे स्पर्श करिवो स्नान करे कोन कथा स्पर्श करे से मोक्ष प्राप्ति हुए जोटा तो हमें जगन्नाथ मंदिर रोहिणी कुंड दर्शन करथिला से लेखा इला कोन ताको पड़ी हैला चतुर्भुज माने कुआ गोटे पड़ी कि चतुर्भुज अर्थ चारि हाथ तार विष्णु भक्त से विष्णु लोक गोते कला गति कला से रोहिणी कुंड से होची महात्मा तार एक सेंटर को भगवान विजय को रूप रे ना नील माधव रूप रे नील माधव कहीं कहा जाइछि तांकर जो विग्रह अछि से नील माधव होछि नील रत्न एटा हम इंग्लिश कहि ब्लू सफायर सेही रत्न रे तांकर विग्रह प्रस्तुत तार टिके पूर्व आड़ को एक अछि सबर दीपक अर्थात सबर पल्ली से सन्यासी जो दनाती सन्यासी कहीं हो जो यात्री एक कथा कहले एवं कहले मु से निराचल धाम रे वर्षे रहितली रहिला परे मोर समस्त प्रकार गुणर विकास सहित होइछ ए बखाणी सरला परे देखला किसम परे आउ से किछ जाते ना एई कथा ये आसी कि राजा सुनिले तले कि को राजा हमर राजा इंद्रदम्न से सुनिले से कहले मो ये राज्य छाड़ी मु से नीलाचल जाई वास करिवि एवं भगवान को सेवा रे मोर बाकी जीवन को बिते देबि त पुरोहित एकटा कहले द पुरोहित एकटा कहा गला पुरोहित कहले आपण सब एते जिनिस को नै जाई को जा रहिबे तेणु मोर गोटे भाई अच्छी विद्या का नाम विद्यापति विद्यापति को प्रथमे आम पठेबा से नीलाचल कौ जगह तापर ठाप करिवो एवं नीलाचल कौ जगह भगवान नीलमाधव अछंती ताकू मत ठाप करिवो एवं आपण को रहिबा पे गोटे जगह स्थिर करिके आसी तो विद्यापति को कहा गला विद्यापति कहा गला विद्यापति भारी आनंदित हेले जाऊ भगवानंकर स्थान निरूपण करिया को मते सुजोग मिला से केतेक ताको विश्वस्त अनुचरण को धरी नीलाचल अभिमुखे गमन कले बहु दिन बहु राति अतिक्रम कला परे से आसी उत्कलर सीमा रे पहुंचले जहा कि हम उत्कल सीमा होती महानदी
ମହାନଦୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଆଗତ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବି। ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ, ମହାନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ତର୍ପଣ କରି ରାତ୍ରି ଯାପନ ସେ କଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତା ବି ଦର୍ଶି। ତେବେ ସକାଳ ପୁଣି ଗମନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୀଳାଚଳ ଆଡ଼େ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଏକ୍ରାମ କାନନ। ଏକ୍ରାମ କାନନ କୋଉଟା? ବର୍ଣ୍ଣନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। এটা প্রবল জঙ্গল ଥିଲା। ସେଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଇଠୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ ନୀଳାଚଳର ଚୂଳ, ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗ ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ ଥିଲା, ସେ ଯାଇ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ଗଲେ। ନୀଳାଚଳର ନୀଳ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ସେଇଠି ସେ କୁଶାସନରେ ବସି ये ध्यान भगवान को ओम ने प्रणव उच्चारण करछंती। सेही समय देखिबा को पाइले जे सुनिबा को पाइले एक शब्द, किछि शब्द कोनकर कथावार्ता सुनिबा को पाइले। तापर सेही कथावार्ता अग्रसर हेले। देखिले किछि मिंजी मिंजी आलुओ मेंचे देखा जाउछि। आउर पाखक लागो से होछि लंठन। सब व्यक्ति हाथ तो लंठन अछि। तापर देखले तो सबर पदरे से देखि अलरेडी पहुंच जाई। हम आपको देखि कि सबल लोक माने जाई कोन व्यक्ति पाखरे पहुंचले। ताले व्यक्ति पाखरे पहुंचली ई जो हमर विद्यापति पुरे सुगंध आघ्राण करछंती। सुंदर सुगंध से व्यक्ति को शरीर रो बाहर छै। तार पछले आपण किए ना मु तो विश्वास ए कहले मु विश्वाबसु। सेतବେଳେ विश्वाबसु विश्वास दान कोन विश्वास हां विश्वाबसु। विश्वाबसु सेतବେଳେ जस्ट नीलमाधव को पूजा अर्चना करी पहाड़ उले के आछंती। तापर ये कहले मु एमती दूत होई आसीची राजा इंद्रदुम्नकर। उद्देश्य हो तो या नीलमाधव को दर्शन करी और तांको विषय नहीं इंद्रदम्न को राजा को कहिबी। इंद्रमा आसीबे एठी रहिबे एवं भगवान को सेवा करिवे। विश्वाबसु कहले एटा मु बहुत दिन जानि तो मु बहुत दिन जानि छी इंद्रदम्न आसीबे काम करिवे ना आसना नि काई। ठीक अछि कारण मु राजी अछि। रेडी कारण हम गुरुवार लेक्चर कहउछु से कथा विश्वास काहे राजी हे गले। गोटी हेला कथा भगवत प्रेम। द्वितीय कथा होउची इंद्रदम्न होउची पुरा महान राजा, विराट राजा, उत्कल राजा को बड़ राजा से एटा भय थाई पारे। तृतीय कोन विद्यावधन ब्राह्मण जदि राजी न होबे काले उठा दे देबे। एमती भय जहा हो, भय भक्ति जहा हो, तेथिरे से राजी हे गले जे मु आपन देगी नीलमाधवकर दर्शन कराइबी। ताना सकाळू डाकिले विद्यापति विद्या स्नान करी गले नीलाचल बा नील पर्वत को चढ़िया पाई। नील पर्वत होची प्रबल माने आच्छादित गछ वृक्ष लगा कंटकित रास्ता। मतलब गोटे रास्ता अछि बहुत अनुसार रास्ता, से भी पथरिया रास्ता। से रास्ता जाओ विद्यापति को विश्वास हाथ धरी धरी टाणी टाणी ऊपर को नेले। तो जाके पहुंचले ऊपर को से जो तीर्थयात्री जो वर्णना करथिले विराट गोटे बट वृक्ष अछि कल्पवृक्ष ताको प्रथम दर्शन कले अछि सेठी। तापर रोहिणी कुंड दर्शन कले, रोहिणी कुंड स्नान कले विद्यापति। स्नान कला परे ताके नीलमाधव को दर्शन कले। तो नीलमाधव दर्शन करथि केवल नीलमाधव से नांती पाखरे शेषनाग भी अछंती, बलदेवी अछंती, माता लक्ष्मी अछंती, आउ हमर सुदर्शन भी अछंती। दर्शन करी से दर्शन ठाकुर आगे बस कोन कले से बसी पले एवं ध्यान कले। এই সময় বিশ্বাবসু কোন করছেন সেই গছ তলে বসছেন। ও গছ বট বৃক্ষ তলে
बट वृक्षर आउ गोटे महात्मा अच्छी बट वृक्षर छाई कौन परिवर्तन हुए ना अर्थात सूर्यर गति अनुसार आम छाई परिवर्तन हो दिग बदली जाऊँ छोट बड़ हो किंतु कल्पवटर छाई किसी परिवर्तन हुए ना बहुत गुटे और बड़ा तापर जाइए विशाबस डाकिले विद्यापति को विद्यापति आस संध्या आसन प्राय संध्या होगा तलू ओल्ल पार रास्ता में खराब रास्ता तलू ओल्ल पार ना तेणु विद्यापति आसिले तल आसीगला तल को आसला समय प्राय संध्या तो आईगला विद्यापति पेंटिंग कर लोभ रही जाए पूरा पूरी तल को संध्या होगला संध्या है से देखिले शुणुंट आकाश गोटे वाद्य ध्वनि सब हो संगीत शुणिले वाद्य पर संगीत शुणिले पचारे ये सब ध्वनि कौटू विश्वास कले ये है देवता मानकर वाद्य संगीत ध्वनि से सबुदिन आसुँच नीलमाधव को पूजा अर्चना करने ध्वनि आश्चर्य देवता आस हाँ आस तल को ओल्ल गले ओल्ल गला विशाबसु रात्रि भोजन व्यवस्था कर विद्यापति विद्यापति को देले विद्यापति प्रसाद से ग्रहण कर जयपुर मैं ये उज्जैन जो राजप्रसाद प्रसाद ग्रहण करुँ खाद्य ग्रहण करी तो अनेक गुण भल तुम सबर हो जिन पाइल केमती विश्वास को वास्तविक यहाँ मो प्रस्तुत व्यंजन नुहे जो देवता मैंने रात आसती नीलमाधव को पूजा करने जो प्रसाद लगे था मुझे सकाल से प्रसाद देखु मोर बयस बर्तमान 10,000 वर्ष कह बयस विश्वास मुझे केमी देखा जा युवक देखा कहीं देखा प्रसाद खाई मोर भाग्य मत छुई ना माने 10,000 वर्ष विश्वास बंचित कथा सतयुग केत वर्ष को बंचुले लक्ष वर्ष बंचुले सतयुग लोक मैंने लक्ष वर्ष बंचुले विश्वास 10,000 बंचे आमर आसुदेव किसी नुहे कि तेणु विद्यापति एत बढ़िया जिनस भगवान प्रसाद एत तार महात्मा अच्छी जाओ से प्रसाद ग्रहण कले राति विशाबसु विद्यापति कमल पत्र सेज पारिदे विशाबस तो सब शुणती सेज पत्र सेज शुणती सब विषय चयन कले कहले जो काम आसती से कामटा सफल गली बर्तमान नेक्स्ट काम है मोर राजा पाखे खबर नहीं कि पहुँचेगा तेना मुझ शीघ्र काली एठू छाड़ी पड़ेगी विशेष कर ठीक है जाओ सका विद्यापति स्नान कले से नीला फल पर्वत को आसिले से नीलमाधव को तल ठिया प्रणाम कले एवं से नील पर्वतर चारिपाखरे परिक्रमा कले चारिपटे बुलिक आसिले सी है आम पुरी श्रीक्षेत्र परिक्रमा प्रथम परिक्रमा जोटा कि आम प्रति वर्ष एवं करछी नहीं तार बोधे गोटे तिथि अच्छी पंचम तिथि बोधे तिथि बोधे अच्छी तो सेटा भी मार्गशीर मास पंचम तिथि पड़े श्रीक्षेत्र परिक्रमा कर से प्रथम आरंभ करते कि आम विद्यापति आम इस्कन तरफ श्रीक्षेत्र परिक्रमा प्राय 21 कि 22 किलोमीटर रास्ता पादरे समस्ते चलिकी बुलती आउ थका भी किसी पाती ना महात्मा कौटी पहुंचले उज्जैन पहुंचले राजा इंद्रदुम्न खबर पाइले जे विद्यापति फेरी आसती बहुत खुशीर लहरी मन रहा रात दरबार खाली केतवे विद्यापति आसीबे विद्यापति
राजदरबार को प्रवेश कले राजा आसन उठी पड़ी आमंत्रण करने आसुଛନ୍ତି। विद्यापति हाथ में गोटे दिव्य माला नहीं जोटा कि नीलमाधव प्रसाद माला। प्रथम नील महाराज कौन कले ना माला को प्रणाम जनइले। प्रथम भगवान प्रसाद माला प्रथम प्रणाम जनइले तापरे मालार स्तुति कले माला जो मैंने गुणगान कले तापरे विद्यापति को पिंधिरा को देले। आउ नीलमाधव को विषय वर्णना कले जाको देखी आसले मु ऑलरेडी आपण जगह ठीक करिकी आसी देखला सुनला पर इधर माने मादा कहले ठीक अछि मु तत्क्षणा बर्तमान ए जगह आज छाड़ी निराकुल को गति करी ए मने मने डिसाइड कर नेले। एई समय रे आसी के उपस्थित लेके ना नारद मुनि नारद आसी पहुंचे नारद मुनि को इधर महाराज कहले कहले मु एमती मनस्थ करछि ए जगह छाड़ी मु निराकुल धाम को जीवी से तो मत ब्रह्मा पठे किए बोलते नारद ए काम आपन को साहाय्य करने नारद मत आप पठे नारद यहाँ गोटे पूर्व इच्छा एवं आपण द्वारा विराट गुप्त कथा आसव लोक आसव एवं बहुत माने व्यक्ति द्वारा उपकृत हेबे। तेणु इंद्र महाराज ठीक अच्छे जदि ब्रह्मा कर इच्छा आप मो साथ चलत नारद राजा ठीक अच्छे मुझे जीवी। राजा घोषणा कले राज्यर समस्त प्रजा माने काली सकालू समस्त जिनस धरी मो साथ नीलाचल धाम को जीवे। ए जगह तो बाड़ी सब छाड़ी समस्त चलले राजा समस्त जहाँ सब सैन्य सामग्री सब समस्त कई उज्जैन रही ना समस्ते राजा निराकरण करते आसिले आसिक पुणी पहुँचले उत्कल बाउंड्री कौट गली महादेव कौटी महानदी महानदी पाखे पहुँचले से डेरा पकड़े डेरा बुझे कौन हाँ कमु बाले रात रे इंद्र महाराज महाराज स्नान कले स्नान कर राजसभा को आसिले राजसभा नारद बस पार्षद बस से विषय आलोचना होमती आम निरातम धाम को जावा सेवा कर चलती महाराज पहुंचले से समय जड़े द्वारपाल आसी खबर महाराज उत्कल राजा आपण को दर्शन करने चाहते तेणु सागे सागे आप आसतु उत्कल महाराज आसिले ये सम्मान जन आसन देले आसन से ग्रहण कले इंद्र महाराज आपण राज्य सब कुशल तो उत्कल राजा को पचार हाँ कुशल कि असुविधा कौन असुविधा किछि दिन पूर्वर एते गोटे बड़ पवन आसला जहाँ द्वारा कि समुद्र स्वर्ण बालुका राशि मान उड़िला आकाश में उड़िला आसिकी से नील पर्वत को घोड़े नील पर्वत बर्तमान बालुका बालु द्वारा घोड़े बर्तमान भल वृष्टि हो चाष मत भल हो या शुणिकी इंद्रदुम्न महाराज मन दुख कले कि प्रकाश कले ना उत्कल राजा विदा हो गले किसी कहले ना नारद मुनि को कहते मो जीवनटा व्यर्थ हो गला किए कहते किए माताजी माताजी किए कहते मो जीवन व्यर्थ है किए कहले किए इंद्रदुम्न महाराज कहले मो राज्यवासी मान केते आशा दे आनी
ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ନିରାଚ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। କଥା କଣ କରିବେ? ବାଲୁମୟ ହେଇଯିବ ତ ଆଉ ସେ ନୀଳମାଧବ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମାନେ ନାରଦ ତମେ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଉପବାସ କରି ପ୍ରାଣ ମାରିବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନ ରଖିବି ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଆମେ ନିରାଶ ଚାଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷର ମାନେ ମାଧ୍ୟମ ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ସକାଳୁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଏକ୍ରାମ ବର୍ଣ୍ଣନା ପହଞ୍ଚିଲେ, କାରଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଠି ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେବାଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଦଧ୍ୱନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟବାଦ ଶୁଭୁଛି। ପଚାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବକୁ ଏସବୁ କୋଉ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ? ନା ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବେଦ ପାଠ, ଏ କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜନ ହଉଛି। କୋଟି ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କିଏ? ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ କି ଜୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବ କଣ ଭାବିଥିବେ, ଚାଲ ଯିବା ସେଠିକି। ଗଲେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସାକ୍ଷାତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେଇଠି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଆଉ ନାରଦ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଦେଖାଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ନାରଦକୁ ଦେଖାଦେଲେ। ହେ ନାରଦ ମୁନି, ତମେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ମହାଦେବ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାକୁ କହିବ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ତାପରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ କାହା କହିଲେ? ନାରଦ କହିଲେ। ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଆସି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି। ସେଠି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ରଖିଲେ, ସେଠି ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଛାଉଣି ପକେଇଲେ। ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଏକ ବିଲ୍ଲ ଗଛର ବିଲ୍ଲ ପତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା। କୋଉଠୁ? ନା ପୃଥିବୀରୁ ପାତାଳ ଲୋକ ରାସ୍ତା, ଯୋଉ ବାଟେ ଅସୁର ମାନେ ଆସନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ, ଏଠି ଆସିକି ଉତ୍ପାତ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାତାଳ ଯାଇଥିଲେ। ଯାଇ ସେଠି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲା ପରେ ଆସି କଣ କଲେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବିଲ୍ଲ ଫଳଟି ପୁତଲେ, ଗଛ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତମେ ରାସ୍ତାକୁ ଜଗିକି ଥାଅ, ଆଉ ଯେମିତି ଅସୁର ମାନେ ଉପରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାଟା ବିଲ୍ଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର କଥା। ସେଠି ସେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଲୁକା ଶୁଣିଲି, ବାଲୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ନୀଳ ପର୍ବତ ଘୋଡେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଉପରକୁ ଯିବି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଚାରିଆଡେ ବାଲୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ନାରଦ କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେହରକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ। କେମିତି ଯିବେ? ନା ସେଟାକୁ ନାରଦଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ମହାରାଜ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷଣକୁ ନେଇଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି।
ସେଇ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ନାରଦ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଥିବେ ନା ଏଇ ଜାଗା ଥିଲେ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ନମନ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ସେଠି ନରସିଂହ ଦେବ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ନରସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ଏ ନରସିଂହ ଦେବକୁ ଆମେ ନେଇକି ତଳକୁ ଯିବା, ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଏ ପାହାଡ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ 5 ଦିନ ପରେ ଯିବି, ନରସିଂହ ଦେବକୁ ନେଇକି ଯିବି। କଥା ମାନିକି ମାନେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବ, ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଶିଳ୍ପୀକୁ ପଚାରିବ ତମେ କୋଉ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେ କହିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଦାୟ ଦେବେ, ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେ ତିଆରି କରିବେ। ରାଜା ଆସିଲେ, 7 ଜଣିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରଦ କହିଲା ଲୋକ, କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ନାରଦ କହିଥିଲେ ନା ସେ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମକୁ ରହିବ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପଶ୍ଚିମ ରହିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ପୁତ୍ର ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମାତ୍ର 4 ଦିନ ସମୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆମେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛେ ସମସ୍ତେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଆଦି ନୃସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା। 5 ଦିନ ପରେ ନାରଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନୃସିଂହ ଦେବକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ସେଠି ଆସିছে ସ୍ଥାପନା କଲେ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାପନା କଲେ, ନାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେଇ ମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ସେ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ସେଠି ଅଶ୍ୱମେଧ କରାଗଲା। ସେଠି କିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପଛରେ କୋଉ ନୃସିଂହ ଦେବ ରହିଲେ? ଆମର ଆଦି ନୃସିଂହ ଦେବ ରହିଲେ। ନୃସିଂହ ଦେବ ପ୍ରାୟ ଆମ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୃସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ। କାହିଁକି? କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନା, ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାଗବତରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଶୁଣିଥିବେ। ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ବୋଧେ 99 ବେଳେ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚୋରି କରିଦେଲେ। କେମିତି ଯଜ୍ଞର ବିଘ୍ନ ଘଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଠିକ ଭାବରେ ନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି କରନ୍ତି କାମ? ନେଇଯିବ। ହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ନାଁ ଅଛି ଶତକ୍ରତୁ। ଶତକ୍ରତୁ ମାନେ 100 କ୍ରତୁ ହେଲା ଆମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯିଏ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୟ ସବୁବେଳେ ସେ କି 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେବେ ନ କରୁ। ଇଏ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? କରିବେ 1000 କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହବା କଥା କି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାରଦ ଭାବିଲେ ଇଏ ନିହାତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କେମିତି ମନେଇବା? ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଇଏ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ। এটা ଆପଣଙ୍କ ପଦ ପାଇଁ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଦ ଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଟା ହଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କରାହଉଛି। ଭଗବାନ ଦେବ ଆସିବେ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଠିକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ନା ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଉଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଯଜ୍ଞ 1000 ଯଜ୍ଞ ସରିଲା 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷକୁ 2ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। 500 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଦାରୁ ଆସି ଲାଗିଲା କୋଉଠି?
समुद्र भासी भासी आसी 18 मुहाने लगे तापरे ताऊ आसला मंदिर रहला भगवान स्वयं सिलिपुर ऊपर आसिले आसिकी मूर्ति तैयारी कले तो मूर्ति तैयारी कमिशन कले 21 दिन एटी मोर कोबाड़ बंदरे मो काम करिवि केही मते डिस्टर्ब करिवो नाही कोबाड़ खोलिवो नाही 14 दिन परे राजा खोलले खोलना पर देखिले अधा गढ़ा मूर्ति मन कष्ट है मूर्ति से भितर शिल्पी भी नहांती तेणु यही प्रश्न आसला तेबे भगवान अधा गढ़ा कहीं गले ये अधा गढ़ा ना पूर्ण गढ़ा ये भगवान कहते तमें किसी व्यस्त हो ना ये जहाँ मो इच्छा मु एटा हूँ मोर पूर्ण ना अपूर्ण नुहे तेबे ओडिशार आमर कुल देवता माते सब निद बार कोन पई ते घर जोर घर कहबे हरि बोल किदा को निद बार छु तेनो उत्कल देवता आमर ईश देवता जगन्नाथ बहुत लोक जानिचंती जगन्नाथ आ कृष्ण भिन्न तार धारणा भी गोटे प्रकार तांको दृष्टि ठीक अच्छी कहीं कृष्ण को हमें देखा कृष्ण दीटा शब्द नहीं तार अच्छे पुरुष पुरुष सर्व आकर्षक अर्थ समस्त को सर्व आनंददायक समस्त को आकर्षण करिए समस्त आनंद देवे आउ तांकर पोजिशन केमिति त्रिभंगी ठाणी तीनटा भंगा हित तांकर ता अर्थ मध्ये जगन्नाथ आकर्षण जगन्नाथ आकर्षण होछि जगन्नाथ आकर्षण देव कि जगन्नाथ का रूप और कृष्ण का रूप देखला केते डिफरेंस होछि तेनो जमाने तत्व जानि नांती ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ବାସୁ ଘୋଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଇ ଗୌର ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ କିପରି ସେଟା ଆଲୋଚନା ଦଶ କରି ତାପରେ ଅଛି पास्ट टाइम लीलार मध्य से प्रमाण है जय जगन्नाथ श्री कृष्ण समस्ते आमे भागवत रु जानी छे जेतबे कृष्ण वृंदावन त्याग कले मथुरा को आसिले अकुर तांको बसई कानिला कंसर आमानरे तांकर धनुयात्रा पई धनुयात्रा रे कंस सिद्धन कले तापरे मथुरा रे घन घन आक्रमण किए कला जरासंध जरासंध किए कंसर ससुर केथर आक्रमण करथला जे 18 थर जरासंध 3 अक्षणी रेखा सैन्य नेई आस्तिला 3 13 बोले 17 18 का ठीक मन नहीं करता मन नहीं करो जाओ महाभारत जो जते सन्देला ताको अधिक नहीं आस्तिला प्रत्येक थर कृष्ण बलराम कर कहती सब सैन्य को मारी दियंती कि जरासंध को मारती नहीं जरासंध को फेरी जाए कृष्ण केते टेक्टिक्स देखो से गोटे जगह बसी की सब पापी मानू निधन करथले ये तो धरित सब मारथले कारण भगवान कर ए जगत को आसीबार उद्देश्य कौन गीता भगवान कहते पर्पण संगते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भगवती भारते अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मन सुजामि अहम् और पर्पण एडी कहते परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्
ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଥୁରା ରହି ସେ 17 ଥର ଏମିତି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ବାଜୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି। 18 ଥର ଆସିଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମଥୁରାବାସୀ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଆଉ ଏ ମଥୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଗରକୁ କହିଲେ ମାନେ ତମେ ଜାଗା ଦିଅ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ତମ ରାଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ତିଆରି କର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରାତେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମଥୁରାବାସୀ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ରାଣୀ ଥିଲେ? 16,108। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାସ୍ତେ ଦ୍ୱାରିକା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀ ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ 16,108 ବିସ୍ତାର ରୂପକ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେଇ 1 ରୁ 16,108 ହେଇଥିଲେ ସିଏ। ଆଉ ସେଠି ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ଲୋକ ବଳ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, ତଥାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଚାକର ଚାକରାଣୀଙ୍କର ସେ କରୁନଥିଲେ। ନିଜେ ରାଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସବୁ କାମ ରାଣୀ ମାନେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଠି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛେ, କୌଣସି ଚାକରଙ୍କର ସେବା କରୁନାହେଁ, ତଥାପି ଭଗବାନ କାହିଁକି ରାତିରେ ବିଳିବିଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଧା ଗୋପୀ ଯଶୋଦା ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପାଗଳର ବହୁତ ଜାତ ଶୋଇଲା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଏତେ କାହିଁ ବ୍ରଜକୁ ମାନେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରଜରେ କଣ ଲୀଳା ଥିଲା ସେ କଥା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ। ବ୍ରଜରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିବାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲା ବଳରାମ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ରୋହିଣୀ ମା। ତେଣୁ ବଳରାମକୁ ଏମାନେ ଆଉ ବଡ ଭାଇକୁ ପଚାରି ପାରିବେ ଯାଉ ସବୁ ମାନେ ପଚାରି ପାରିଲେନି, ମୁଁ ମାନେ ପଚାରିଲେନି। ତେଣୁ ରୋହିଣୀ ମାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ରୋହିଣୀ ମା ତାକୁ ବ୍ରଜ କଥା କହିବେ। ରୋହିଣୀ ମା ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ, କହିଲା ତମମାନେ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ରାତିରେ ତ ବିଳିବେଳେ ଯାଉଛ ବୋଲେ ରାଧା ଗୋପୀ ସବୁ, ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବିକ ସେ କଥା ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ିକି ସେ ସବୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ କୋଉଟା ଚାହୁଁଛ ଆମେ ତାକୁ ରହିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଏ କଥା ନ ଶୁଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କଣ କରିବା? ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର କରିବା, ସେଟା କିଏ ଶୁଣିବେ? ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ତ କୃଷ୍ଣ ଆସିପାରିବନି ନା, ମଝିରେ ଆସିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଜାଗା ନା ସେଇଟା ଜାଗା ଜଗେଇବା କାହା ଗୋଟେ ମାନେ ୱାଚମ୍ୟାନ କୁ ଗାର୍ଡ କୁ ଜଗେଇନେ, ଗାର୍ଡ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧୀନ, ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଗେଇବା। ସୁଭଦ୍ରା ରାଜି ହେଇଗଲା। ରାଜି ହେଇଗଲେ ସେ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଜଗିବା ବାହାନାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣିଦେବି। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଗେଟ୍ ଠିଆ ହେଲେ, 2 ହାତ ଉଷାଳି କରି ଯେମିତି ମଜେଇ ପାରିବେ ଅଟକି ଦେବ। ରୋହିଣୀ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଦେବା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭାବ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜ୍ଞାନ, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କଇଁଛ ଯେମିତି ବିପଦ ପଡେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିଗଜରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସୁଭଦ୍ରାର ଏ ରୂପ କଣ? ଦେହ କୁପାଳ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ତାର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରାର। ତାହେଲେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ହଉଛି, ସେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଜଣ 2 ସାଇଡ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ବଳରାମ। ଶୁଣିଲେ କାନ ଦେଇକି
ये किसी चलला परे नारद आसुचंती नारद देखले ये तीन जन पर स्टेच्यू थे पूरा स्टेच्यू है कि गोड़ हाथ पर एमती पर नहीं कौन चल पूरा खुशी है गले खुशी कि नारायण नारायण नाचले आओ नारायण जेतले नारायण नाम होइजंती सेतबे तीन जन कर बाह्य गाना फेरला पुणी फेर नॉर्मल रूप को फेरी आसले ते फेरी आसले सेतबे नारद कहजंती हे प्रभु ए जो रूप देखेलो ये हला महाभाव प्रकाश रूप यहाँ कहा था भक्त रूपे महाप्रकाश चैतन्य महाप्रभु होता महाभाव प्रकाश होता निश्वास छाड़ुव गोड़ा सीधा ही पड़ो लंबा होते यही रूपटा को आपण भक्त को दर्शन देवे जहाद्वारा कि बहुत भक्त उद्धार पाइबे कृष्ण ठीक अच्छी ब्रह्मांडर द्वितीय अध्याय ब्रह्मांडर बयस 100 वर्ष 50 पर नेक्स्ट 50 51 वर्ष पाखरु पाखरे वर्षले मु ताको एई रूप रे देखा देबी आ ताको दारु ब्रह्म रूप रे देखा देबी दारु ब्रह्म कोन दारु माने कोन गच्छ दारु माने गच्छ ना गच्छर विशेष बाह्य ज्ञान नाही तो काट मारो जा कर कहू कंपनी कर तापर जोनी गछ जोन दिया जाए तो सुन बाबा को पढ़ी देबे जो माने उलोक नई नथयन करंती ने जनिया माने गछन पांसा देखा अलग दिया माने से माने करो जनी गछन दिया गछर लंगा सब क्षेत्र लंगा लागे सब से वर्षा को खरा तो सो सबले सोचे किछि दाई कोइ पा ते दारू ऊपर से दर्शन देबे तो शास्त्र कहले तेणु देखंतु एबे जो चलती हमर समय ये हला ब्रह्मांडर द्वितीय अर्ध प्रथम अर्ध थिले किए नील माधव तेणु जो बालू जो द्वारा जो नीलाचल जो नील पर्वत ढांकी हैला सेटा 50 वर्ष ब्रह्मांड सरी हैला तो नेक्स्ट जन आरंभ दारू करम तेणु जो इंद्रधनुष गला को प्रथम अर्ध सरी गला ये द्वितीय अर्ध दे पदार्पण करछन आ नील माधव करी पळै से नेक्स्ट रूप कोटा दारू रूप जानी गले आपण बर्तमान कृष्ण कहितिले मु दारू देबी तेणु ए जो मूर्ति तैयारी नूतनर से दारू हेले नहीं कृष्ण बर्तमान दारू हेले कि नहीं तो जेई कृष्ण से जगन्नाथ हेले कि नहीं ते प्रमाण मिलला नहीं जे हम जानी हम कल कृष्ण लगा ये शास्त्र या लिखा जाए तो जेई कृष्ण से जगन्नाथ प्रमाण हला तापरे लीला को आसीला कि से लीला मते प्रमाण हिची जेई जगन्नाथ सेई कृष्ण पुरी जने ब्राह्मण थिले से प्रत्येक दिन मन करंती गीता पाठ करंती गीता 700 श्लोक सरिला पर जो काम करिवे आउ सब से बहुत दरिद्र ब्राह्मण तार सोर्स ऑफ इनकम किसी नहीं गीता पाठ करला परे से पाख गाँ को जाते मांगे भिक्षा करने जाती से दीपुर जाती फिर से दीपुर फेरती जहाँ मिले ताको से भजन करती प्रसाद लगाती पुओ गोटे स्त्री संसार या दिने देखला दुर्भिक्ष पड़ा उत्कल पुरी अंचल आ लोक माने आ भिक्षा भी देवा राजी हेले नाही दिने देखला भिक्षा नहीं न पे फेरी आसले आसने उपास रहले एम 3 दिन गला बिना उपास रे सोइचन सबने खाई की ओडा सोई कोई पर नहीं मां को ब्राह्मणी कोन करजंदी ना ओदा कोना पानी ओदा करछन कोना को ता पानी पेट रे थापुजन जेमती पेट रे ज्वालाटा टिके कमी जेबो कि मार हृदय के दिन सहिबो तो से कोन करिवो राग सुजिलो कहा करे पुरुष सुजिलो तो आसी पुरुष पर पहुंचे कहले तमे सब दिन से गीता पढुछ एत समय नष्ट करछ नाही जदि न पढ़ी कि तमे अरे दूरिया जाको दांत मागिया पे कि पांत ये जो कोंडा कोन बोलुथि
भगवान निजे कहिजनी पर मोर व्यवस्था निजे करिए बोली मुका चिंता करी मिलिबो भगवान निजे मते देबे तले कोड लिखा है तो गीता कोइलो देखिया ये कोना देखले 9.22 अन्यन चिंतयतं मां योजना प्रतिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां जगक्षम वहामि अहम। अर्थात जे व्यक्ति मोर रूप को ध्यान करे अन्यन्या मो छड़ा आउ कहा को पूजा करे नाही से व्यक्ति रो जहा अछि मु ताको रक्षणा करे जहा अभाव था ताको मत पूर्ण करे ले लेखा जी बता बाबा निजे कहिजनी ता मोर कहिजनी ये स्त्री कहू तुम लेखा बुद्धि से भगवान बुद्धि एरा मिछ तो रागी के पूरा कोन करला ता मुंडो छिला उडे बेणी जो डट जो पंज जो कोन कोन था क्लिक क्लिक ने आप कोंटा क्लिक कोंटा से कोंटा डालला सोल करे मन लगा एरा भूल पर काम लगा तो ताजा लगा ये जो ब्राह्मण राखी हरि पंचम हेला तो मो भगवान को लेखा को टांडू द्वार रखिला आउ गीता पढिबेनी कि मु बागिबा को रे दिबी नाही कोन मारो हेला राखिने कोन करिवो पुरुष कोन गला कोड़ मारी के घरे बसला स्त्री बसते राखी जाकी तापर बस तू छु अलगा जाग बसती पूरा दिन रे भी मतलब सन्नाडा चुपचाप शांत शिष्ट परिवेश किछि अगणा को तुम शांत पूरा एमि किछ बोला परे खरक सब तो ये तो स्वामिता भीतर रही ये स्त्री भाव जे कपटा झंझेटा बोले प्रबंध खड़खड़ कला तो एक बोलानी पुणी आथर कर कोन था तापरे से नना को ना धरन डाकिला ले नना तुम अछना घर बोले कोन ई मते मो स्वामी की चिन्ह दिए कि बोले व्यक्ति आत्मा जाओ देखि को बात करले देखले बोले बाला को ने के आइछंती जिंस धरि आछंती तो नना बहुत दिन मते कहितले जिंस आनिया पय मोर डेरी की हेगला क्षमा करी आपन तांकर किए ना मते स्त्री ठीक ठीक मो जाटी कोन जाईची जिन सब रखन तो ये ब्राह्मण को तुम्हें आसला पैसा नना दीछन ना क्लारा प्रीपेड अच्छा क्लारा ऑलरेडी प्रीपेड जमता बकु जमे सब जिन सब ने ऑनलाइन रे ला हाउ ठीक आ तमर नबनी किछि से भी मते नना बाबू दीछन एसे जिनसा रखछन जिनसा सरुनी पता घर भर्ती माने सात नै भर्ती हेला बोले ठीक अच्छी बापा तुझे आसतु तू तो बहुत प्रिपेयर न पुने आपरे खाई पनि जा नासी ना खाई भी नहीं ना खाई के ना खाई खाती जे तो खाई पारी भी खाई को अयोग्य तो काई खाई बिल को बताए कथा हमरे जीवर गाय न लागे देखो देखा देख बड़ बड़ गार कटी छी तो बहुत छी ये ब्राह्मण बुझुती के चंडाल ले भला काम ये छोटो जीवर माने पिलारो जेबु के चंडाल काटला एता बुद्धि नै किछि एकी तारो तो हो मो मा आस्ति जाउछि ए भितरे कोन जे ब्राह्मण कोन करछि से अन्न नै के धोइछि रोषेई करछि से रोषेई रो जो सुगंध देई ब्राह्मण नाकरे पाइ पाइ ए जो कोबाट मारे सुई देला नहीं रागी तो ये वासना कोड़ा आइला ते खोली कोबाड़ खोली देखला तो पूरा घर तो भर्ती जिंस ए ब्राह्मण रोषेई करछि ये ब्राह्मण जाइला गोटे पड़ला कहला हे प्रभु तुमको मु चिन्ही पर नहीं तुम एते बड़ लोक तुम ऑर्डर कर तो जिंस आनी भर्ती कला करो मु जानि नहीं एते आप एते आप तुम को मोटलो तो बाहर पाखर मते तो साड़ी दीटा देई नहीं मु जानि एते बड़ तो पावर आपन को अछि कोन कहू तुम तो बुझी पर के ब्राह्मण को तू किछ बुझी पर नहीं जिंस पर तुम दे ऑर्डर करतला जो ऑर्डर को देगला मते तो ऑर्डर को देखला ला हां ना से को केम चला एम तो ना किंतु मोर भारी मन तो खाइ होई पानी बताई ना जीपोटा पे टंडर गाड़ दे दिया टंडर गाड़ दे दी न कोन हेला ना तार दिटा जीवर का दिरा लंबा कोटा इतना अछि बाकी काटला तब तो मैं काटछन के बुझी ब्राह्मण बुझी
तमें से व्यक्ति तमें मु काटली का तमें काटछ बा तमें ना जो वो किता काटला तो सेटा भगवान को कहला ना तो हां को खाया गले प्रतिगत प्रमाण करिबा तमें को जो शास्त्र रे काटले त भगवान जीव कोटि प्रमाण करिया मु काटि एमति हबन के बोलछ ब्राह्मणी कहते तो प्रमाण करिबा एक दिन छुआ खाई देगी जीव चलले तो दोना चले दोना मंदिर राम जाई परावा साहण मेला थाए कले तू पड़े गले देखुन दे जगन्नाथ कौन गले तो पार्टी अछि ना जगन्नाथ पार्टी अछि नहीं अछि देखुन की त नालिया ओथर खाली रंग मराई थी पार्टी के दीबो अछि ना पउठो अछि ना खाली ओथर मराई बकर गई ना दीबो केना कर अछि जदे इनो रे ओने जदी भगवान कोन करे तो देख दे जीव करी ठप ठप रक्त पड़छ इना पूरा चांस पड़ेला तो हम पकड़ नाम चले जो उठे ये आउ तो कौन होला आप किसी को ना मैंने क्या होना जैसे घर का से जैसे कि ये शास्त्री को सत्तरे केते महापाप करती जे माने कथा भगवान ने कोई जो हम काटली तो भगवान को दिवाजी कोटे भगवान प्रमाण कर देखे देले ये महापाप को केमते उद्धार है तो ब्राह्मण बचाले ब्राह्मण कहते तुम जोटा काटिलो सेटा जोड़िबो तो केम जोड़िबो तमे गीता पाठ करिबो तमे गीता प्रचार करिबो तले ही भगवान जीवन जोड़िबो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये प्रमाण पाए दे गीता कहि दिले किए कृष्ण कहले जीव कटला कहार जगन्नाथ तमेला प्रमाण से कृष्ण की जगन्नाथ हला ये हला लीला प्रमाण तेरे आउ तो बहुत लीला अछि देखबा तेबा आसीबा में रथ यात्रा काहे होता अपन पे लीला कुछ कहला रथ यात्रा काहे के होछि से साधना करिया जेतले चतुर्धा मूर्ति तो चतुर्धामूर्ति जहाँ तैयारी करे तुम कहला परे नारद कहले ठीक अछि ये मूर्ति संपूर्ण मूर्ति है यह को ब्रह्मा ही प्रतिष्ठा करिवे तो ये ना ब्रह्मा को डाकिया को गले ब्रह्मा को डाकी आसला बेल को केते युग बीती गलानी आ इंदु तुमको वंश के नांती किंतु मंदिर अछि आउ जो जगह मूर्ति तैयारी होते को तैयारी मूर्ति कोई पहले की है जो चतुर्धा मूर्ति कोडी तैयारी हेतले ओ जगह है गुंडीचा मंदिर रे चतुर्धा मूर्ति तैयारी हेतले तने गुंडीचा मूर्ति जगह होची जो जगन्नाथ को जन्म स्थान तापरे जगन्नाथ कोडी आसीबा कथा आथिबो कोडी आप श्रीक्षेत्र आसिले जगन्नाथ जो श्रीक्षेत्र को आसिले रथ रे आसिले से हला प्रथम रथ यात्रा रथरे कोड हुए जगन्नाथ मंदिर गुंडीचा हुए कि प्रथम हला कोड गुंडीचा रो जगन्नाथ हितला जगन्नाथ केमि हला तेरे जे आसला परे एटी ब्रह्मचारी स्थापना कले तापरे सब देव लोक माने आसिला को वर्क देवे स्नान करेला सेला देव स्नान पुण्य बने देव स्नान पुण्य देवता माने ही स्नान करांती केथक हम जानि थिबे जगन्नाथ केमति बढ़िया का काठी लोह उठला देखले तो देखते जगन्नाथ के लोह दिया लोह उठला तो स्थापना हेले तापरे नारद कहउछन ना ब्रह्मा कहउछन जगन्नाथ को आपण तो काठरे तैयारी भविष्य जो पीढ़ी आसीबे आपण काठ ही खाइबे त काठ देवता ये कोन त आपण किछि गुटे इंद्रधनुष को उपदेश देई ना तो भगवान सेठी निजे मुख खुली ने मुह न मुह मुह बाहरला दे हे इंद्रधनुष
प्रति वर्ष तमे रथ यात्रा करिव जो थे कि मु ए जगारू मोर जन्मस्थान को जीवी गोटे उद्देश्य। द्वितीय उद्देश्य काली गोटे बढ़िया कथा पार्लियामेंट का कथा बढ़िया कथा संबित पात्र गोटे बढ़िया कथा यही जगन्नाथ विषय जगन्नाथ केमिति ना ओडिशा रे जगन्नाथ रे केमिति डेमोक्रेसी अछि डेमोक्रेसी माने कोन गणतंत्र अछि गणतंत्र है आप सुनिले बाय द पीपल ऑफ द पीपल नहीं के से जगन्नाथ केमिति करी देखो जन सेमिति मो जगतर नाथ लोक मानकर नाथ जो माने मंदिर को प्रवेश करी पाउ नांती तांकु मत जगन्नाथ कृपा करचंती रथ यात्रा समस्त दर्शन करचंती समस्त को यदि हे भक्त तुमे जो मंदिर को आसी पार तो मु तो पाको जाउछ सेरा रथ यात्रा सेरा से कहले तेणु ए जगन्नाथ कहते जे मु लोक पाको जाउची आमे मंत्री माने काई लोक पाको न जीवा ताकर युक्ति एटा आमे काई कि लोक पाको न जीवा जेहेतु संस्कृति आम जगन्नाथ संस्कृति कहूची एटा डेमोक्रेसी सुंदर कथा नहीं एटा मु ओडिसा रो जन्म होइति पे गर्व करूची आमे माने गर्व करे कथा आमे जगन्नाथ देश जन्म होइते आमे से निहाती हम बिया साधारण व्यक्ति नुहे आमे जगन्नाथ देश लोक आमे नेक्स्ट आसला ए रथ यात्रा आउ गोटे कारण होची दिटा कारण कहली गोटे कहली ताको मां को जाको जाउछंती जन्मस्थान जाउछंती द्वितीय कहली समस्त मिसिया पे जाउछंती एतरे कि भेद विचार नाही जाति वर्ण किछि विचार ने समस्त दर्शन दउछंती कृपा करछंती पतित भगवान नाम को सार्थक करछंती। तृतीय हला जते बेले कृष्ण वृंदावन छाड़ी द्वारिका रे रहिले थरे गोपीगण आस्तिले कृष्ण दर्शन करिया पे तो जानि दिबा राधिका सह समस्त गोपीगण कुरुक्षेत्र दर्शन होइला यार जाइते जादव बाहिनी सियार सब आसछंती को राधिका गोष्ठी कृष्ण दर्शन करछंती कृष्ण दर्शन कला परे से माने कहछंती ये हमर कृष्ण नंती ये काम काना काना एमती नुहे ए माने राधा बसरे काना दुखला केबे तो दुख रे फिर ना हम ये कृष्ण नुहे तो हम भाबिले यदि कृष्ण पाइबा हम आज हम देई पड़ेगा बुझला तो देखले ये जो रूप देखले औषध देखि कि मन को फेरी गले तांकर आशा को पूर्ण करिया पे ये घोषयात्रा होची श्री मंदिर होची द्वारिका गुंडीचा मंदिर होची व्रज और एथिरे हमें कृष्ण को से टाइम टाइम हम नोकन के माने से माने गोपी माने ये लागो देखो माने तीनटा नाले रथ यात्रा काहे कि को उद्देश्य रे करा जाउची तेबे आसीबा हमें केतटा लीला विषय भगवान को लीला सुंदर सुंदर बहुत लीला अछि केतटा लीला जो लीला हम कहले वर्तमान जो जगन्नाथ को जीव कटा सेटा हमर पानी प्राय सब बळे सेटा कहंती गीता पंडा प्राय कत से कहंती काना से ताको नाम से गीता पंडा नाही किंतु जे देवती गीता तळ पढुतले ता ना हिला गीता पंडा तेगा ओडे आसीबा बढ़िया कथा टेलर उपाख्यान एटा दिल्ली रो घटना दिल्ली रे जने हिंदू थांती कुब्जा जेमति हम महाभारत पढ़ले कि कुब्जा असुंदरी पुतला कुब्जा ताको कृष्ण तो कहि देले सुंदरी कुब्जा हेला से वो कुब्जा जने थिले दिल्ली रे किंतु ताकर भलो गुण तला कोन से भलो टेलरिंग करती सेठी राजा थांती जने मुस्लिम राजा थांती मुस्लिम राजा को देखि मन राजा मान चित्रा चित्रा चकचक सब ड्रेस पिन दिन था गोटे आड़ी की पना देले जते मणि सब प्रस्तुत होईची कहले तमे पता एथिरे दुईटा तकिया तयारी करिवो ए दुईटा तकिया तमे तयारी कला बेले केही देखिबेनी प्रोसेस मते जानि परिबेनी केही मोबाइल तयारी करिवो तनो ये टेलर तयारी कला
यार कला बोले से कि तो विष्णु भक्त भाई तो क्या सुंदर होची ये राजा कहीं देवी तो भगवान का मतलब तो बढ़िया था तो ये भाभी सेतवा कांटे आख्या करे जगन्नाथ को पहड़ी देखा जगन्नाथ पहड़ी चलती जगन्नाथ पहड़ी देखुवे जो जगन्नाथ बसती नेक्स्ट दिया जाए कौन पकाए तकिया पड़े तकिया फिर रखते फिर उठा गला तकिया पड़े तकिया बसे बसे नियंती देखुଛନ୍ତି तेल देखुଛନ୍ତି गोटे जन तकिया पकी जंती तकिया फाटी गला तोला पर भिड़ी गला इस अब को गला तो ये तो भगवान काम लग जाता तो ता तकिया देखि लागला एटा घटना के दिल्ली रो घटना काम होता से पूरी गला तकिया आती पूरी पहुंच गला भगवान पकड़ तकिया फिर पानी से चल ले तब धान तो भांगी थी एला तकिया नहीं टूटी होची है लगी कौन करिवे राजा को तकिया आउ राजा को दे दे पर गोटे तक दो केमती राजा पठे लोक ताके होते ये तकिया नेला पे ये नहीं गला गला पर देखला कोठी तकिया क्लाउड गला करे ना जगन्नाथ घर काम लागला ला कोन पूरी रे तो हां तू केते टाउड पे दिल्ली में जाए तकिया से लागला नहीं पूरी दिन लागला 300 बुक हां तो तब बात बता तब बात बता जेल गले ए जति तो सत्तरे जो भगवान डॉक्टर देते के भगवान तो तुम रक्षा कर देखिबा तो काकी मोड़ पटा तो क्या आनी दो मोड़ पटा ये तो जेल रहला तो भगवान कौन करी प्रभु तुम तो कृपा जा ये भगवान गले ते कंसला पहुंच दिले तो का देखा पूजो ऊपरे पात्र रखले मतलब का पूजो ऊपर पे सुंदर लोग देला ता सब छिड़ी गला बना सब छिड़ी गला किसे बंदी कर अछि तापर राजा को दूसरा राजा स्वप्न देखले से चित्र देखो जो से कोन जे होती से फाटी होती से आप क्या देगी से जगह लागिला तो देखो मो भक्त एमती करछि ताकू दंड दो नहीं यदि को दंड दो तो मृत्यु हो कि ताकू कांटेक्ट की दे देखता कि तो बंगला सत्तर स्वप्नटा स्वप्न मिछ बरटा कि राजा हो देखला तो पेपर किंता जाको पर नाले दिन होती तो काडा लाइक ताको ताको सी देखला को ई जो ताको बांध के ले को नहीं ई आगुन के लोग को तो तमे सही ना तो हम सही ना तो राजा को नहीं ना आगे हम सही भगवान पते এই রূপ দেইছেন তা খুব যা যে দেইছ না তেতে সুন্দর রূপ এই তারা को पूरा आलिंगन करे तोर को भक्त के नाहती तो खादे ये हमरा टेलर कथा नहीं कि केमती भगवान जहा कहले मध्य भक्त केमती को रूप रे को जे रक्षा करिवे त भक्त से रक्षा करिवे आ भक्त नासला वेरी इंटरेस्टिंग मजा हम ओडिसा रा कथा रघुदास कथा रा गाणी देबो तथापि भगवान कथा जे सुनने तो भल लागे रघुदास कथा रे तीनटा स्टेज अछि हमें भगवान सहित भाव कला बेले कनेक्शन करा बेले पांचटा भाव कनेक्शन करी कि कोई बेरी पांचटा भाव वो पांचटा भाव रे हमें भगवान से कनेक्ट करी जो कि नहीं हां अंत तापरे दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य ये पांचटी भाव पांचटी रस द्वारा ही हमें भगवान से संपर्क स्थापना करू ये रघुदास इथे उठे थिला साक्ष्य भाव का पढ़ाई जम का किया कहा करथला एग्जांपल सुदामा कृष्ण नहीं बरो अर्जुन ये साक्ष्य थिला आ सुन जगन्नाथ के होची रघुदास का साक्ष्य रघुदास रो ये हिस्ट्री आसे प्रारंभ करिवा दिने रघुदास तो भगवान बालक पर खेलती आसी लोक गाड़ी नहीं लोक आज रात चलती दिने कहले रघु आज टिका जे दीपा पणस चोरी करिया दीपा पणस खाई इच्छा हो चुपड़ी चोरी करिया वो कहला पणस खाई इच्छा जे मु आनी दे दिना मु काम चोरी करिया ए
ମୋ ପୂର୍ବ କଥା ଏଠି ବି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲି ଯଶୋଦା ମା ପାଖରେ ଥିଲି, ଯଶୋଦା ମା ମତେ ରସଗନ୍ଧା କ୍ଷୀର ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉନ୍ନତମାନର କ୍ଷୀର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ନା ଲହୁଣୀ ଯାକ କମି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କେତେ ଚୋରି କରୁଥିଲି। ମତେ ଲହୁଣୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନଗରାଜା କହୁଥିଲା, ଭରପୁର ଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ତା ଘର ଯାଇ ଚୋରି କରୁଥିଲି ନାହିଁ। ଚୋରି ଖିଆରେ ମଜା ଅଛି, ଆଉ ନିଜ ଘର ମଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୋରି କରିବା। ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯିବା। ତେଣୁ କଣ ଚୋରିଆକୁ କଲେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚହଳ ଗଛ କାହା କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଚଳେଇଲା। ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ତୁ ବଡ ପଣସଟାକୁ ବିଛେଇବୁ, ତୋର ପାଚିଥିବ, ତୁ ଫିଙ୍ଗି ମୁଁ ଧରିବି। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଚଢିଗଲା, ବଡ ବାଛିକି ବଡ ପଣସ କାହା ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ମହାରାଜ ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇ ତୁଳିକି ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗିବ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରେ ବୋଲି କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ପଣସ ତଳେ ପଳେଇ ଦେଇକି କଣ ହବ? ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ପଣସ ପତ୍ର ଥିଲା, ପତ୍ର ପଡିଥିଲା, ପୁରୁଣା ପତ୍ର, ତ ଧଡ଼ି ପଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ କଲା? ଥିଲା ପ୍ରହରୀ, କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ନାଇଁ ଆସିଲା କଥା ବେଳକୁ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଇ ପଡିଛି। କେହି ନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ହେଲା, ଉପରେ ଦେଖିଲା ବସ୍ତି କିଏ? ଓଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଓଲୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବସ୍ତି ରଜାକୁ ଡାକିଲା। ରଜା ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ ଚୋରି କରି କଲୁ? କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପରା, କହିଲେ ଆଗ କଣ ଚୋରି କରି ଯିବା, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହଁ ପରା। ଜାଣିଥିଲେ ରୋଗ ଭଲ ଲୋକ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ରଜା। କଣ ଚୋରି କଥା? ରଘୁନାଥ କଣ ହେଲେ, ରୋଗରେ ପଡିଲେ, ଆଉ ଉଠା ଉଠୁ କରିପାରିଲେନି। ଝାଡା ପରିସ୍ରା ତାଙ୍କ ସେଇ ବେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଳକ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରି ସବୁ କରିଥାଏ। ରଘୁନାଥ କହିଲେ ଏଠି କିଏ ଆସି କରୁଛି? ବାଳକ କରୁଛି, ଗାଡି କଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗେଇ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ମଳ ପତ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛ? ରୋଗର ପଡିଥିଲେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛ? ତମେ ଚାହିଁଲେ ତ ମୋ ରୋଗଟାକୁ ବାରି କରିଥାନ୍ତ, ଶୂନ କରିପାରିଥାନ୍ତ ନା? ତମ ହାତର କ୍ଷମତା ଅଛି, ମତେ କାହିଁକି ରୋଗ ପକଉଛ ପକେଇଲ, ପୁରା ଆସିକି ମୋ ପୁତ୍ର ରୋଗ ମାନେ ମଳରେ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟି ହେଲ? ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବି, କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ମୁକ୍ତି କରିକି ରୋଗ ନ ପକେଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯୋଉ ପାଇବା କଥା ସେଟା ରହିଯିବ, ବାକି ରହିବ, ତ ଖାତାରେ ଗଡିକି ରହିବ। ପୁଣି କିଏ ଜନ୍ମ ସେ ଘଟଣା ପାଇବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ଏ ଜନ୍ମ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତା କଷ୍ଟ ଯେ ମିଳୁଛି, ଯେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ଭାବିବା ଯେ ଭଗବାନ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟଟା ବାଲାନ୍ସ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇ କଷ୍ଟ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଭାବିବା, କଷ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କୃପା ଭାବିବା କଥା। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରଘୁଦାସଙ୍କର। ଆଉ ଥାର୍ଡ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, এই ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନେ ରଥରେ ରଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସାହେବ ଆଣିକି ହାତୀ ଲଗେଇଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରଥ ଆଉ ଗଡୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେ ଜାଣିଲେ ରଘୁଦାସ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆକୁ ଯଦି କହିଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହବ, ତାକୁ କହିଲେ ରଘୁନାଥ ଜି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ରଥ ଚାଲୁ କେମିତି। କଣ କଲେ? ଠିକ ଅଛି, ଏ ରଥ ଉପରୁ ଉଠିଗଲେ, କାନ ପରେ କଣ କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ ରଘୁଦାସ ମାନେ ଭଗବାନ ସହ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନର। କାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କାନ କିଏ କହିବ ଦେଇ କଣ କହିଲେ, ସେଟା ରଥ ଚାଲିଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କଥା।
तापर हम प्रभु जे कथा कहले तलिचा महापात्रंकर आ गोटे कथा तलिचा महापात्र जगन्नाथ श्रीअंग सेवक थे से शास्त्र निपुण सब स्क्रिप्चर से भल जानती साधना तीव्र साधना भगवान सब सेवा करते दिने राजा मंदिर दर्शन आसीगले सेवक मैंने धाई कहते राजा आस दर्शन करने राजा आसले कौन करती दर्शन करती भगवान को प्रसाद माला नियंती भगवान प्रसाद भगवान लगाई माला से माला को नियंती तो मतलब धाई देखते जगन्नाथ हार ना तो भूल पिंधि ना देखते राजा बड़ असुविधा हम से निज पिंधि हार को नहीं जगन्नाथ पिंधले प्रजा आसले राजा आस दर्शन कले दर्शन कर मागिले मत प्रसाद माला दिंतु से हार खोलिकी राजा देदेले राजा तो नहीं चली गले सेटा कुमार गोटे धला धला फूल हूँ जुई बोते जुईर माल जुई माल नहीं देले राजा चली गले घरे पहुंचला माला को आघ्ना कर देखले कि गोटे ब्लाक चिन्ह रही ब्लाक दुई रुपये कला दरमाला पड़ा देखला लंबा बाल तो जगन्नाथ बाल को नाला जगन्नाथ बाल ना कि चुटी ना मुंडर यही माने रघुदास तार निज जिन पिगड़ा जिन देरी देला करदेला तो डाकले गले सेवा कर गले आदुआ तो रघुदास तुम जगन्नाथ चुटी के उठला सतत चुटी आसला तमें ठकई मत तुम पिंड हार पिंधि मत पिंधि जान बहुत बात कठोर जब भ्रमण हो तुम बेपाट एमती तो धरा पड़ गली भगवान रक्षा कर मिछ कही देखा कौन हो हाँ जगन्नाथ चुटी अच्छी किए बुझेगा धन्यवाद कले हाँ जगन्नाथ चुटी अच्छी तो चुटी लगी पलि आसले जगन्नाथ ये राजा कौन कहले मु काल सकाल देखी जगन्नाथ चुटी थी देखा प्रमाण करा से पलि आसिकी पर्व घरे पहुंचिकी भगवान को बोले शेष समय प्रेयर कर प्रभु मिछ तो कहीं पलि आसली धरा तो काली पड़ी जीवी निश्चय आ कौन कर कारण आ जीवन रखिकी हारे कौन स्तुति कर स्तुतिटा एत सुंदर लगे आपणकर सेवा पूजा करने ब्रह्मा पूजा करती आपणकर पादटा को जो धौत हुए शिव आनिक पाद पानी देले बसिकी धौत हुए केते प्रकार प्रसाद आमको किए दिखती आनिक आप ग्रहण करती मुझे थार मानव गोटे मुझे गणा मत आपणकर श्रीअंग सेवा करने मोर से योग्यता नहीं तो से मन भूल हो गला ये भूलटा हवा कथा नुहे मोराटा आप दवा कथा नुहे पाप तो कर किंतु कौन करी आउ लोक मध्य न रखी मु जीवन काटे तो से कहीकि द्वार बंद करके घर को आसले घर शोले पाखे पॉइजन बसटा को रखिले रात शेष प्रहर पॉइजन खाई स्वप्न आसले कहला अरे तू जहाँ कहीचु तोते रक्षा कर जाके मोर ये जो रोजा ये रोजा 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 आसो तो तू काल कहबू हाँ ठीक अच्छे देख पड़े सकाल रोजा कबाट खुला रोजा आसले देखले विराट चुटी पूरा कुचकुच चुटी मैंने कुंतल चुटी क्या थाए कृष्णकर देख केमी प्रमाण जगन्नाथ कृष्ण अभिन्न प्रमाण हो कुचकुच चुटी देखले देखला राजा कहले हाँ तू बहुत चलाक अच्छे को उठा लगे को उठा लगे ना सतटा सत सत
ଟ୍ୟାକ୍ସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାକ କଣ କଲେ କାଟିଦେଲେ ସେଲାକୁ କକୁଲିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଦେଖିକି ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ତାପରେ ପାଣି ଚିନ୍ତା ଉଠିଲେ ଉଠିକି ପଛଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ପଛଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଉଠି ନାହିଁ ଆଉ ପୁରୀ ଗଣ୍ଡା ହେଲା। କହିଲେ ଭଗବାନ ତମେ କଣ କରି ନ ପାର, ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କଣ କରିବ ତମ କଥା, ଆମେ ବି ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର କିଛି ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସଛେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋରି କରି ପକେଇଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନ କରି ପାରନ୍ତି। ଖାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆତ୍ମକର୍ମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଭାବ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା କେମିତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଇଏ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ ଆମର ନାହିଁ କି ଆମର ମହାମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ କାଳ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟ କରିପାରିବା। ସେଇ ଭାବର କଥା ଦେଖିବା। ଏକ ରାଜସ୍ଥାନର କଥା, ରାଜସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା, ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଥା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ସେବା କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଝିଅର ନାଁ ଥିଲେ କର୍ମା। ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ବାପା ଝିଅ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ଝିଅ ବଢିଗଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଯିବି, ତୁ ଟିକେ କାହ୍ନାର ଟିକେ ଦେଖଭାଲ କରିବୁ, କୃଷ୍ଣ ସହିତ ତ କେମିତି ସେବା କରିବୁ। ଝିଅ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣିଲା ଏମିତି କରିବୁ, ଭୋଗ ସେବା କରିବୁ, ମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପରେ କାମ ଖାଇବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ଝିଅ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ତଥାପି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଭଗବାନ ନ ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। ସେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ହେ କର୍ମା ତୁ ତ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଡଷ୍ଟବିନଟା ପକଉନୁ କାହିଁକି? ଯେମିତି ପର୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର କର୍ମା ଖାଉଛି ପର୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା, ଜାଣ ସେ ଡଷ୍ଟବିନଟା ପକେଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡଷ୍ଟବିନ ଖୋଲି ଦେଖିଲାକୁ ପ୍ରସାଦ ଥାଳିରେ ଖାଏ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଥାଳି ଶୂନ୍ୟ। ତାର ଗଲା ପୁଣି ଥାଳି ଶୂନ୍ୟ। ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଭଗବାନ କେତେ ଭୋକି ଲାଗିବ, ଖାଲି ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ବୋଧେ ମୋର ତିଆରି କରିବା ଦବାଟା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭଗବାନ ଏତେ ଭୋକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର କାମ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାପରେ ଅଲଗା କାମ କରିବି। ଉଠିଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାର ରୋଷେଇ କାମ ହାତଗଲା। କ୍ଷତି ତିଆରି କରିছে, ସେ ପୂର୍ବେ କ୍ଷତି ଦେଲା। ଭଗବାନ ତାର ଯୋଉ ଭାବ ନାହିଁ ସତ ସତ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସରିଲାନି, କିଛି ପ୍ରସାଦ ରହିଲା। ତାହେଲେ ହଁ ଠିକ, ଭଗବାନ ଏତେ ଭୋଗୁଥିଲେ ଆଉ ଟାଇମ ଟା ନେଇଯାଉଥିଲା, ଖାଇବା ଟାଇମଟା ସବୁ ସେଇ କଣ ଗଲା। ସେମିତି ଅଗାଧୁଆ କେତେ ତିଆରି କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ବାପା ଆସିଲେ ତୀର୍ଥରୁ, ଝିଅ ଠିକ ଚାଲିଛି ନା, କଣ ଚାଲିଛି ଠିକ, ସେବା ଚାଲିଛି ଠିକ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ, ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଲା, ସେ ପ୍ରସାଦ ସେୟା ହେଲା, ମାନେ କଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଙ୍ଗିଆ ହେଲା। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି କାହିଁକି ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ଥାଳି ଯେତିକି ତା ଭୋଗ ଥାଏ, ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ, ଆମେ ଭୋଗ ଯାହା ଲଗୁଛି ସେମିତି ଥାଏ, ଟିକେ ବିନ୍ଦୁ କି କମ ବିନ୍ଦି ତୋ କଥା ସେୟା ହେଲା, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଠିକ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଯାଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ କର୍ମା ଭାଇ ନାମ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ମେରେଜ କରିନଥିଲେ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥରେ ପୁରୀ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଆସି ସେମିତି ସେଇଟା କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେଇ ଅବଧା କରୁଛନ୍ତି କାମ।
ଦିନେ ଆସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମା ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଖାଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା, ଖାଇ କହିଲା କାଲିକି ଆସିବି ନ କାଲିକା ରେଗୁଲାର ସେ ପିଲାଟା ଆସି ସେ ସମୟରେ ଆସେ ତାକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇକି ଯାଏ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବି ଖାଇବା ମାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ତମ ପୂଜା କରିଥିଲ ମୋ କାମ ଏଇଆ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋଇଲେ ତମେ କେମିତି ଭୋଗ ଲଗୁଛ କାହିଁକି ଉଠି ପଡେ କଣ କାମ କରି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦିଆ ଅଗାଧୁଆ ଲଗୁଛ ଭୋଗ ହଁ ମୁଁ ତ ଭୋଗ କରୁଛି ମୋ ମା ବାପ କରୁଛି ଘରକୁ ଅଗାଧୁଆ ମାନେ ରନ୍ଧ କରି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଉଛ, ଏଟା ଯାହା କଲେଣି ବହୁତ ପାପ କଲେ ତମେ ନରକକୁ ଯିବ, ଏଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିକି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇବା କଥା। ସେ କହିଲା ଆପଣ ଆମେ କଣ ଭୁଲି ଜାଣିନେ ସେ ତା ମତେ କଣ କାରାମତି କରିକି ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେବେଳେ ପିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି କହିଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନା ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଖୋଲି ନାହିଁ ପିକ ଅପେକ୍ଷା କର ଖୋଲିକି ଆଣିଲା କଥା ଖାଇପାଇ ସେ ଚାଲିଗଲା, ପିଲା ଚାଲିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପହର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସେ ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆମର ତ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପୁରୀରେ ହୁଏନି, ଆମ ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଆସିଲା କେମିତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଠିକ ଅଛି କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବୋଧେ ଆଉ। ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ହେଲା ମୁଁ ଗରମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଖେଚୁଡ଼ି। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଡେରି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଇଆଡେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, କବାଟ ଫିଟା ଯିବ, ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଦେଖିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚଟପଟ ଖାଇଲେ ନ ଧୋଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ, ତେଣୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗେ। ତାପରେ ମାନେ ରାଜା କହିଲେ ଯାହା ହଉ କେତେ ବଢିଆ କଥା। ନେକ୍ସଟ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ତମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡେରିରେ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା। ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଯେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାକି ଦିଅ, ତ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଛି, ମୋ ବାପ ହେଉଛି ଦେବାଟା ଏମିତି ମାନେ ଅଗାଧୁଆ କାମ କରିବାଟା, ନା ତମେ ଗାଧେଇକି ଦିଅ। କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନା କରୁଛି ମୋତେ, ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଛି ନା ଦେବା କଥା ନା, ଇଏ ବାରିଲା ଆଉ କର୍ମା ମନା ନାହିଁ, ସେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇ କାମ କରେ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ରାଜା ଲାଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲାର କଲେ କୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲା ତା ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପୂଜିକି ଆଣିଲେ। ତମେ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲ ଅଗାଧୁଆ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ତମ କଥା କହିନି ସେ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଥା ସେ କର୍ମା ଭାଇ ଘରେ ଗଲେ, କରଣ ଭାଇ ତୁ ମହାନ, ତ ଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ ତ କିଛି ଭଗବାନ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ଅଗାଧୁଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର କହି କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବା ଯାହା କଥା କୁହାହେଇଯିବ ଶୌଚ ଅସୁବିଧାରେ ତୋର ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଦେବା କଥା ଦେବୁ। ତାପରେ କର୍ମ ଭାଇ ସେମିତି ଅଗାଧୁଆ ତାର ଖେଚୁଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ଦେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ଏଥର ଆମର ଦେବସ୍ନାନର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି ଦେଖିଲା ସକାଳୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ କାହିଁକି ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା, ଆସିବ କ'ଣ ଦୁଃଖ, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ସେବାରେ କ'ଣ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା, ଭଗବାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏରକ ଆଜି ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କର୍ମା ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୂତ କରିବେ, ତା କାମକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଖରୁ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଚୁଡ଼ି ଆମର ପ୍ରସାଦରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଇଏରେ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ କେମିତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୀଳା କହିବା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ, ଲଭ୍ ଲେଟର ଟୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଛନ୍ତି। এটা জয়পুর কথা, জয়পুর রাজ্যর কথা। এতে রাজা থাকি তাଙ୍କ ନାଁ था ଜୟ ସିଂହ। ରାଜା ଜୟ ସିଂହ, ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ
ଡାକିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଏଠି ପଣ୍ଡା ସେ ରାଜାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲା ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ରନ୍ଧା ଏବଂ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗିଲା ପରେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଏ, ତାପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତାର ଆଲୌକିକ ଗୁଣ ସେବନ କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ। ସେ ରାଣୀ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେୟାର କଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦିଅ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଝିଅର ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଝିଅଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ରାଣୀଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଯେତେ ବୈଦ୍ୟ ରଜା ଲଗେଇଲେ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟିର ଅଧିକା ସମୟ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିତା ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୀତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏ ଝିଅ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଥାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କିଏ ଦେଖିଲ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଫେରିକି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କୈବଲ୍ୟ ଦେଲେ, ତୁଳସୀ ଛଡ଼ା କୈବଲ୍ୟ। ଏଇ କୈବଲ୍ୟଟି କହିଲେ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତା ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସେଟା ମାନେ ଝିଅ ଆଣିକି ମାଆକୁ ଦେଲା ପରେ ଖାଇଲା ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ରାଣୀଙ୍କର ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଆନ୍ତି ଜୟପୁରକୁ ପୁରୀରୁ, ତାକୁ ଡାକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ବିଦା କରନ୍ତି। ଫେରେ ପୁରୀରେ ପଣ୍ଡା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ସେଠି ରହିଲେ, 4-5 ଦିନ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପହାର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଭଗବାନ କହିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତି ସିଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦର ମାଲିକ। ତାଙ୍କର ପତି, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପଦର କ'ଣ ଅଭାବ ହେଇଛି, ଆମର କ'ଣଟା ଦେବି? ସେ ତ ରତ୍ନଗରର ଅଧିଶ୍ୱର, ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ ଦେବି, କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ଦେଇଥିବ? ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ସିଏ ଝିଅ ମନେ ପକେଇଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପଳେଇଲେ କୋଉଠି ମଥୁରାକୁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସେଟା ଆଣିପାରି ନଥିଲେ। ବଂଶୀ ମନ ରହିଗଲା, ମନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନଟାକୁ ଚୋରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ମନଟା ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭାବ ଅଛି, ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଝିଅ କହିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ମନକୁ ତମ ଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଅଭାବ ଥିଲା,
ମୁଁ ଯା ପୂରଣ କରିବି ମୋ ମନକୁ ଦେଇ। ତ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଶ୍ଳୋକଟା ଅଛି ମାନେ ଲେଖିନି ସେଟାକୁ। ଗୋପୀମାନେ ତମ ମନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରି ମୋ ମନ ତମକୁ ଦଉଛି। ଏ ଚିଠିଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କାଗଜ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଚିଠିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଇକି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦବ। ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ଘୋଷ ପାଇବେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡା ଆସି ଦେଖିଲେ କଣ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ କଣ ଉପହାର ଦେଇଥିବ, ତ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଜାଗା ନାଇଁ କି ଆସି ବାଟରେ ପୁରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡବାଟା ମାନେ କାଗଜ ମାନେ ତାକୁ ସେ ଡବା ସହିତ ପିନ୍ଧେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇକି ବୋଲେ କାହିଁକି ବହି ଯାଉନି। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି କଣ କଲୁ? ଯୋଉଟା ମୋର ହୃଦୟ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ତା ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଅଛି। ସକାଳୁ ତ ଯାଇକି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକେଟ ତଳେ କାଗଜ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଆସିଲା କି କାଗଜ ଆସିଲା କି? ସକାଳୁ କଟିଲା ନା ତମେ ହୋଇଛ କି କିଏ ରାତିର ମନ୍ଦିର ପଶି କଥା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇଲା, କଣ 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 ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛାତିରେ କାଗଜ ଲାଗିଲା କେମିତି? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କହିଛନ୍ତି ସେ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱଳ୍ପଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ, ଆମର ମନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ କେମିତି ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚେଇବା? ଧନ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କେମିତି? ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା। ସମୟ ପ୍ରାୟ କରିବା ଉପରେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଆଜି ମୋ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଅଶେଷ ଲୀଳା ଅଛି। କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବା ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇ ହେଲା ଭାବକୁ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଏ ହେଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପାଠେଇ କରିକି ଜୀବନ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର କୁଳ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆମ ଚଲାପଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା।